दीपू चंद्र दास आपण जानिथिबे बांग्लादेश रो गोटे हिंदू परिवार गोटे गरीब परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर गाँ हैला मेकामे कंदा। से मयमद सिंह जिल्लार मेकामे कंदा ग्राम रे गोटे छोटिया परिवार हिंदू परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर बापा रविलाल दास तांको घर पई से जणे परिश्रमी थिले। से जणे तांको घर को संभाळुथिले। से विवाहित थिले। से विवाह करथिले। तांकर गोटे तांको कोଳରେ गोटे कुन्नी शिशुटे थिला। से तांको गाँ ठारू 40 किलोमीटर दूर गोटे कंपनी रे काम करथिले। सेही कंपनी रो नाम हेउची पियोनियर नाइट विल बीडी लिमिटेड। सेही कंपनी रे ये काम करथिले। से कंपनी रे ड्रेस बना होतला और कपड़ा तैयारी होतला। से कंपनी रे ये काम करथिला। से एरिया रे बाहर घर भड़ा करिक रहउतला और बाहर घर ही से कंपनी को से काम जाउतला। ये जने हिंदू युवक थिला। सुपरवाइजर रो प्रमोशन पई से परीक्षा देइतला। से बेले बेले ओवर टाइम भी हुए किंतु कंपनी से पैसा ठीक रे दौ नथिला। से मुहूर्त रे याकू ए माने तांको सहकर्मी माने से जो काम करथिले से परिश्रमी माने याकू टिके रागिले। या संगे टिके झगड़ा होतले। बेले बेले आमे एम्ति करि पारिबु नै, आमे एति काम करि पारिबु नै, एति टारगेट देई पारिबु नै, आमु ठीक रे टाइम मिलु नै, आमु ठीक रे रेस्ट मिलु नै बोली कि यारी संगे तांकर किछि जुक्ति तर्क हेउतला। से मुहूर्त रे कोन होइछि याकू ए माने टारगेट रे रखिथिले। ए मानक मध्यरु किछि झगड़ा ହେଲା ପରେ ए माने तांकर इस्लाम धर्मर प्रॉफिट मोहम्मद को अपमान कला बोली कंपनी सारा हल्ला हो गला। कंपनी सारा हल्ला हेबा परे कंपनी रू बाहर करिवार योजना कले। आ समस्ते तांकू रागिले। हम मुसलमान धर्म को ये अपमान कला बोली ए माने बहुत विरोध कले। ऑफिस पर्यंत एई कथा गला। ए मिछ अभियोग रे ताकू कंपनी रू बाहर कर दिया। धर्म विरुद्ध रे एई छोटिया घटना जे कंपनी रे छोटिया घटना हैला से घटना जाइकी बाहर पदारे पड़ला को जोड़ा मॉब कहते जोड़ा कि धर्म विरोध रे जो ठिया होती जो माने धर्म रक्षक माने आजिकल जुग रे जानछथि धर्म रक्षा करे भाई बहुत लोक बाहर छथि। ए धर्म रक्षक मानक हाथ रे ताकू दे दिले। आ से माने बहुत माड़ मारले। आ से समय बहुत माड़ हैला। ताकू बहुत माड़ मारले। मारिया पर ई लोक माने जणे दी जण एंती एकी 500-600 जण रुंड हो गेले से जगह रे। तापर से जगह सेंती रुंड होला परे ताकू बहुत माड़ मारले। माड़ मारिया परे 12 डिसेंबर 2025 8 तारिख रे ताकू गुरुवार दिन राति रे एही काम हैला। से जणे मात्र थिले जे कि तांको परिवार पाई 12 घंटा ड्यूटी करी कंपनी रो 18000 सैलरी पाउतला। 18000 सैलरी पाई कि से तांको परिवार को से चलौतला। एही परि व्यक्ति को एही निरीह व्यक्ति को गुरुवार दिन राति 8 तारिख दिन ताकू मर्माहत हत्या करा जायछि। लग्न भाव रे तांको मारी मर्माहत भाव रे मारी की घुसाड़ी मारले। फिर तांको मन रे शांति हैला नै। से माने ताकू गचरे टंगे की जीवंत जाली दे। से समय गोटे स्वर उत्तोलन करथिले अल्लाहु अकबर। अनेक लोक मजा नउथिले। मोबाइल रे रेकॉर्डिंग करथिले। केतेक लोक नाची ताकू मारुथिले। नाची बाडौथिले। नाची निया लोक तापर ताकू घुसाड़ी की ने की बीच रोड रे लोक माने देखंतु बोली की झाड़ी दे की जाइथिले। एटा केते दूर ठीक आपण कमेंट माध्यम रे जणेबे। ଏହା ଶିଖାଉଛି कि मुसलमान धर्म कुरान रे एंती लिखाई छि कि जण को मारिबा जण को हानिबा जण को पिटिबा या कोन कुरान रे लिखाई छि। एही घटना बहुत बड़ भयंकर घटना थिला। हृदय विदारक घटना थिला जहा को देखिले निजको संभाली होने। एते जे मर्माहत हत्या जणे मनीष आ गोटे मनीष को करि पारुछि तेबे ए मनीष समाज गल्ला कुआरे। गोटे मनीष आ गोटे मनीष को गोटे पशु सदृश देखुछि तेबे ए समाज को दिग को गति कला। आपण टिके चिंता करिवे तबे ए माने की परि लोक ए माने मनीष ना आउ के टिके आपण वीडियो को पुश करी टिके भाबे पारे। टिके चिंता करंतु आपण को मन रे मध्य सेही परि सृष्टि होतिबो। गोटे धर्म लोक मानन को विरोध करिया गोटे धर्म लोक मानन को ऊपर आक्रमण करिया विषय आपण मन रे भाबुथिबे। तबे चिंता करंतु जे आपण की परि लोक गोटे मनीष आ गोटे मनीष को जदी विरोध करूछि आ गोटे मनीष को जदी मारिया पय भाबुछि तबे से की परि मन भावना आपण टिके भाबिबे। आपण चिंता करिवे। तेबे ईश्वर कोन कहैछन्ति कि आपण हिंदू होंतु केबा मुसलमान होंतु आपणक धर्म रे थाई कि अन्य धर्म लोक मानक ऊपरे जो आपणक मन रे राग सृष्टि होउछि तांको विरोध करियार गोटे भावना सृष्टि होउछि तेबे आपणक धर्म एही विषय रे सिखाय कि जे अन्य मानक धर्म अन्य लोक मानक विरोध करिया। वो पुस्तक रे लिखा है अन्य धर्म लोक मानक मार अन्य धर्म लोक मानक विरोध कर अन्य धर्म लोक मानक हाण बोली को शास्त्र लिखाई आपन टिक मते कहले। जदि आपन पुस्तक रे आपन शास्त्र जदि एही पर लिखा अछि तबे मते कमेंट माध्यम रे जणेबे।
तेबे एई जो धर्म विरोध रे जो आंदोलन करूछन्ती धर्म रक्षक माने जो बारुछन्ती से माने किए एमानकर उद्देश्य कोन जे धर्म रक्षा पई बारुछन्ती। अच्छा आपनक धर्म कोन रक्षा हेउ नै मते कहबे जे आपनक धर्म जहा को आपण मानुछन्ती तांको को आपण माने सृष्टि करूछन्ती ना आपण मानकु से भगवान सृष्टि करिवे सेही भगवान को आपण माने सृष्टि करूछन्ती जदी तेबे आपण माने ताहांकर रक्षा करिवे जदि भगवान आपण मानकु सृष्टि करछन्ती तेबे भगवान ताहार विचार करिवे आपणकर अधिकार नहीं आगा यही विषय रे विचार करिया पई एही विषय रे विचार करिवे मात्र सीए जे आपण मानकु आ मते सृष्टि करछन आपण के कि तांकर रक्षा करिवे से भगवान मानकर रक्षा करिया उद्देश्य रे ए निरीह लोक मानक ऊपर आक्रमण करछन आपण के कि भगवान को रक्षा करिवे से भगवानकर ना नै कि आपण माने निरीह लोक मानकु मारुछन से मानकु हाणुछन्ती से मानकु पिटुछन्ती आपण किए कि आपण कोन भगवान कि कोन भगवान नहंती भगवान परी आपण हेई पारिबे नै तांके अलगा भगवान अलगा किंतु तमे अलगा तमे किए कि ईश्वरंकर ना नै कि ईश्वरंकर स्वर उच्चारण करी कि लोक मानकु हाणुछन्ती मारुछन्ती पिटुछन्ती विरोध करूछन्ती को धर्म लेखाइ आज्ञा एमिति अन्य धर्मर लोक मानकु आक्रमण करिया विषय एमिति को धर्मर लेखाइ नथिबो किंतु ए माने जे धर्म रक्षा ना रे बाहरी कि अन्य लोक मानकु विरोध करूछन्ती तेबे ए माने किए मु तो कहबी ए माने गोटे गुंडा दलाल 100% श्योर देखो जेतेबेले दीपू को मारुथिले से समय रे अनेक लोक जमी थिले आउ से माने कोन करते ताहार मजा नउथिले केतेक लोक मारुथिले किंतु ताहार से माने मजा नउथिले केतेक लोक वीडियो बनउथिले केतेक लोक तो नाचुथिले मन नाची नाची तांकर हत्या कराइछ तबे से माने की परी लोक से माने कोन ईश्वर सृष्टि करनांती कि अच्छा दीपू को कोन ईश्वर सृष्टि करनथिले खाली तांको को सृष्टि करथिले आगे मते कहिबे अल्लाहंकर लोक अलगा रामंकर लोक अलगा जीशुंकर लोक अलग तेबे से माने अलग अलग दिसुना कोन पे आगे मते कहबे ठीक से माने समस्त एका पर लागुचंती समस्त एका पर दिसुचंती कारण कोन ईश्वर गोटे आपण बुझी जानतो ईश्वर गोटे किंतु पूजा अलग अलग तांको आराधना करबा अलग अलग आपण जहा को मानुचंती मानंतु ताहा बोली अन्य धर्म लोक मानकु आक्रमण करबा भूल हेइतै पर आपणक धर्म मानकर आपणक शास्त्र मानकर एही पर लेखा हेइथिबो परा आमे तो पढ़िनु आमे तो जानिनु आपणक शास्त्र मानकर एही पर लेखा हेइथिबो एइतिबे आपण विरोध करूचंती ना गोटे धर्मर लोक मानकु विरोध करबा गोटे निरीह लोक मानक ऊपर आक्रमण करबा जदि आपणक शास्त्र मानकर लेखाइछि तेबे कमेंट माध्यम रे मते निश्चित जणेबे एही परि मर्माहत हत्या करंतु नै धर्म गोटे केबे गोटे मनीष को हत्या करबा विषय कुहे नै एटा भूल जे आपण धर्म ना रक्षा रे अन्य धर्म लोक मानकु विरोध करूछन्ती अन्य धर्म लोक मानकु मारुछन्ती अन्य धर्म लोक मानकु गाली करूछन्ती एटा केते दूर सत्य केते दूर ठीक देखंतु अल्लाह अकबर सेटा एक पवित्र शब्द अल्लाह को बिना आउ केही नै अल्लाह को बिना आउ बड़ किए नै बोली कि उच्चारण करा जाय ए शब्द सेही शब्द को गोटे मनीष को मारिबा बेले अपराध कला बेले आ खराब व्यवहार खराब काम रे डकायत काम रे व्यवहार कराला दीपू चंद्र दास को मारला समय रे अल्लाह अकबर बोली कि स्वर उत्तोलन तांको मध्य रे एही परि राग सृष्टि हितला जे तांके पूरा निजो को जानि पार नथिले आमे कोन करूछु गोटे कुकुर को मारला बलिया एमिति भाव रे ताको माड मारथिले एमिति भाव रे लात मारथिले जे से सेतिकी भीड़ मध्य रे से निजो को एका फील करथिले से जण को डाकुथिले केवल भगवान एटा पुनी केमिति के धर्म आज्ञा आपण टिक मते कहबे देखंतु अल्लाह अकबर शब्दर अर्थ कोन देखंतु अल्लाह अकबर कोइ कि जो गोटे लोक को मरा होची गोटे लोक को हणा होची तेबे एही शब्दर अपमान किए करछन्ती आपण माने करछन्ती ना प्रशंसा करछन्ती अल्लाह को जे मु अल्लाह को ना नै कि या को मारुची बोले अल्लाह कोन देखु नांती अल्लाह कोन जानि नांती जे आपण ठीक करछन्ती ना भूल करछन्ती विचार तो से करिवे आपण विचार करिया को किए ताको एमिति हत्या करा हला काहे कि कारण कोन से गोटे हिंदू धर्म फॉलो करथिले देखो बांग्लादेश रे मेजॉरिटी बहुत इस्लाम अछन्ती आउ प्राय तो कम हिंदू अछन्ती तापर आहुरी कम क्रिश्चियन अछन्ती देखो अल्लाह अकबर रो अर्थ कोन अल्लाह अकबर माने अल्लाह सर्वश्रेष्ठ बा अल्लाह सबठारु बड़ यार अर्थ बा महान यह इस्लाम रे गोटे पवित्र जिकिर बा ध्यान अल्लाह अकबर यही पवित्र शब्द को जन को मारिबारे व्यवहार करछन्ती जन को हत्या करिबारे व्यवहार करछन्ती यही शब्द जोटा अल्लाह अकबर यही शब्द केवल नमाज रे ईद रे खुशी बा दुख रे अल्लाह को महानता प्रकाश करने उच्चारण करा जाय जो माने कि धर्मर ना नै कि अन्य लोक को आक्रमण करछन्ती
ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନେ କିଏ? କୋରାନରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ନମାଜ ପଢିବାରେ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି। ହିଂସା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଆଲ୍ଲାହ ଆକବର କହିକି ଜଣକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଲୋକମାନେ କିଏ? କୋରାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଧର୍ମରେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏହା ଆୟାତ 2-256 ଲେଖା ହେଇଛି। ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ନିଷେଧ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କୋରାନର ଆୟାତ 5-32 ଅଛି। ଜଣେ ନିରୀହକୁ ମାରିବା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ମାରିବା ସମାନ, ଏହା ମଧ୍ୟ କୋରାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଆପଣ କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି କେତେକ ଲୋକ ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରି ହିଂସା ଜାତ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କିଏ? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଉଗ୍ରଗାମୀ ବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଦଲାଲ, ଗୁଣ୍ଡା। ଏହି ଦଳର ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ନାଁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ଜାତ କରିବେ। ଏବେ ଆସିବି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କି ଆପଣ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶବ୍ଦ ବୋଲେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ମୁଁ ବି ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶବ୍ଦର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କିଏ? ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ 100% ଗୁଣ୍ଡା, ଦଲାଲ, ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଚେଲା। ଏହା ଧର୍ମ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଂଗଠନ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେକ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଟିବା, ଏହିପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଘଟୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଜଣେ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରେ ପଶିକି ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ମେରି କେମିତି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଯୀଶୁ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସେହି ଫାଦରଙ୍କ ଠାରେ, ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରେ ପଶିକି ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାୟଣ। ତେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ତେବେ ସେ ଲଢୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ଲଢ଼ିବା କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଯଦି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆମର କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା, ଆମେ ରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ବସିବା ଯଦି ଆମେ ରାମଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା? ତେବେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଖରାପ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କଲେ ହେବନି। କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆମ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଆମ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ହାଣିଲେ, ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ସିଂହାସନ ଦେବେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ରହିବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ ପାଇଁ ଜାଗା ରହିବ ବୋଲିକି ଆପଣ କେତେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଦୂର ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଏହିପରି ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ଘଟୁଛି, ତେବେ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣ ଦଲାଲ। ଗୋଟେ ଧର୍ମର ନାଁ ନେଇକି, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା, ଦଲାଲ, ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଗୋଟେ ଚେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ହିଂସା ଜାତ କରାଇବା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆପଣମାନେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ନାଁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି 100%, ଏଟା ମୁଁ କହୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଘଟଣା କମ୍ପାନୀର ବିବାଦ, କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଛୋଟିଆ ଘଟଣା। এই ଛୋଟିଆ ଘଟଣାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ମିଛ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛି ବୋଲିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ସାରା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, କମ୍ପାନୀ ସାରା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ, କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାର କଲେ। ଆଉ ବାହାର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମବ୍ ମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ବିଚାର ନ କରି, କିଛି ନ ଜାଣି, ନ ବୁଝି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମର୍ମାହତ ଭାବରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାକୁ ଗଛରେ ଟଙ୍ଗିକି ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଭିଡ଼ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକା ଥିଲେ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ ନଥିଲେ? କାହିଁକି ତାହାର ମଜା ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ମାରିକି ଜଣେ ଲୋକ ଯେମିତି ମଜା ହୁଏ, ଖୁସି ହୁଏ, ସେହିପରି ସେମାନେ ତାକୁ ମାରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ
କଷ୍ଟ ସହିଲେ କଷ୍ଟ ସହିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କାହିଁକି ଏମିତି କରିବା 100% ଭୁଲ। ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇନଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣକୁ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଯିଏକି ଯୁବ ନେତା, ବାଂଲାଦେଶର ଯୁବ ନେତା ମସଜିଦ୍ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କେତେକ ଲୋକ ଯାଇକି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଶରୀଫ ଓସମାନ ହାଦି। ତାହାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ କହିଥିଲେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ୟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଥିଲା, ଯାହା ଦୀପୁଙ୍କର ହତ୍ୟା। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିଲେ ମୋର କଥାକୁ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ମୋ କହିବା କଥାକୁ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କି ନ କରନ୍ତୁ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।